Moi j'aime bien casser les codes et j'aime bien casser les images, c'est-à-dire sortir un petit peu des choses qui sont un peu trop carrées ou préconçues. Et l'idée c'était de montrer à l'origine, quand j'ai fait ces chroniques, elles ont vraiment quelque chose de magique. À l'origine c'était de sortir du studio du journal télévisé. Et parce que ça fait quand même maintenant plus de 10 ans, ça fait 11 ans presque que je présente le journal télévisé, donc l'image que le public avait de moi, c'est celle du présentateur assis derrière son bureau. Donc j'ai fait de la radio et j'ai surtout voulu montrer à travers le style d'écriture que j'employais dans ces chroniques radio que voilà, j'avais d'autres goûts pour le journalisme et d'autres sensibilités. Et puis quand j'ai fait la radio, j'ai dit tiens, quitte à sortir d'un cadre, je vais sortir complètement et quitter la télévision pour aller sur une scène. Quand j'ai proposé l'idée, ça a un peu surpris et finalement j'ai trouvé un producteur, en l'occurrence Nabil Jbari, qui a complètement adhéré à l'idée. Alors les gens ont commencé, j'ai vu un peu sur Facebook et les réseaux sociaux qu'on s'est dit Wadia commence à faire du comique ou du one man show. C'est pas du tout ça. Je reste, il y a un point central qui est le journalisme et l'écriture. Et tout ce que je fais dorénavant tourne autour de cela. En fait, quand je suis sur scène pour lire des chroniques que j'ai écrites à l'origine pour la radio. J'y agrémente certes un peu de musique, quelques projections, vous verrez, il y a quelques petites surprises, mais l'élément central reste ce qui fait mon cœur de métier et ma passion, c'est-à-dire le journalisme. l'édition الثالثة بالنسبة لي أنا غادي نكون le présentateur تاع tous mes amis humoristes. Donc je vais les présenter un par un sur scène. وغادي ان شاء الله entre chaque sketch غادي ندير un petit sketch ديالي. كلمة زوج faire monter quelqu'un on était en Tanger, طلعت واحد l'enfant sur scène. Donc on va faire plein de voilà, cette année je présente cette année et je suis très fier et très content de présenter. كاين الموجود وكاين الامبروفيزاسيون كاين حاجه كتجيني خطره وحده في الراس كنقولها كاين مثلا tout dépend du public. Des fois on a des bébés dans le public, c'est rigolo. On a des hajjats dans le public, il faut aussi parler avec elles. Donc c'est beaucoup d'improvisation, beaucoup d'écriture. Et Inch'Allah, alhamdoulilah, ça se passe bien. Les canaux étaient très présents. Le peuple tangerois, les tangeroises et les tangerois. كانوا الحمد لله جاو بزاف وجاو كثير les grands, les enfants, il y avait même des bébés dans la salle كانوا يبكيو pendant le spectacle. Donc ça s'est super bien passé. فرحوا بزاف. Après on a fait une séance de photos qui a duré au moins 2 heures. Donc ils sont tous voilà, franchement ils étaient très contents et puis nous on était encore plus contents pour jouer à Tanger. On joue en France, on est chacun a son spectacle et la tournée MRE on l'attend tout l'été parce que c'est qu'elle joue la bouffe Blenna, donc ça nous fait énormément plaisir. Alors j'ai une Côte d'Ivoire, donc moi le festival, ma vision sur l'Afrique et toute ma tournée que j'ai fait en Afrique, et on va essayer de faire voyager le public marocain à travers le Congo, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et tous les pays que j'ai pu visiter. Et puis je fais aussi Inch'Allah donc demain mon one man show d'Yali Hinaya ici au studio des Arts Vivants qui s'appelle Dans la tête de Wallace. Voilà. Le sujet c'est vraiment toute ma vie du Maroc à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Sénégal, du Sénégal au Mali, du Mali retour au Maroc, de mes expériences vécues en Europe, en Amérique, à Londres, etc. Ça va vraiment être ma vie et mon parcours sur scène. Et bon, les communautés qui sont présentes, معنا في la Côte d'Ivoire bzaf, vu que c'est un spectacle que j'ai écrit en Côte d'Ivoire, et la communauté libanaise par exemple, les عندنا bzaf, et puis leur quotidien, la communauté ivoirienne et leur quotidien, la communauté marocaine en Côte d'Ivoire et leur quotidien. Voilà, on va essayer vraiment de mettre en place le décor et puis voir si Inch'Allah que ça plaise au public marocain. La Tanger, très très bien, excellent public, les gens sont chaleureux. Bon après le Walida Diali j'ai une chamel que vous Tanja, donc on connaît bien la culture tanjaouia et j'étais vraiment content. C'était ça le plus important, tout le monde a pris du plaisir. اليوم مع لي زيمور هذه المره الثانيه في ليديسيون ديالهم لا 3 ايديسيون. انا فرحان باش نكون معاهم نشارك معاهم
عندهم هاد ليكسبيريونس. دونك عندي واحد لابارتي من بوركينا فاسو اللي هو السبيكتاكل ديالي، هي اللي موجد للسبيكتاكل ديال بعد غدا ان شاء الله. وعندي دو دات اخرين هو لو 10 لو 11 و لو 12 في مراكش ديجا لعبت فيه ديك لابارتي. دونك سكيفي خصني نوجد حاجه اخرى اللي انا خدام عليها عندها علاقه بالمستجدات اللي كاينه دابا. فكما كتعرفي لو ستيل ديالي كنحاول انني نواكب داك الشيء اللي كاين في الساحه اليوم، المتغيرات سواء من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه السياسيه. دونك فبغينا ندويو شويه على الاداره، ندويو على بزاف ديال الحوايج اللي هما جداد وفريمون كيضحكوا. لا انا ايميغي غير هنا فهمتي، ايميغي كيجيو من ليترونجي، انا غير هنا كيطرقوني في ولاد زيان وكنجي معاهم. دونك بحكم ان اغلبيتهم كانوا حضروا في مراكش دوريغ ديال ذاك العام وشافوا باسو، وكانت الدعوه ديال باسو في لي زيميغو في هذه لا دوزيام ايديسيون هذه. وبالنسبه لي انا فرحان باش نكون معاهم كما قلت لك. كاين شي جديد قلتي لي كتوجد شي حاجه ان شاء الله؟ كاينه اعمال اللي غادي تصور في شهر 10 وشهر 11 و12، كلها اعمال رمضانيه ان شاء الله. فباسو ان شاء الله غيكون حاضر في هذا رمضان، غيجي مع الحريره وغيجي قبل الحريره ومن وراء الحريره ان شاء الله. فنتمنى نكونوا خفاف الظل على المشاهد المغربي ان شاء الله يا ربي. Alors en fait Anna, je suis donc Awata Filhamani et je suis marocaine, j'ai 32 ans et je suis célibataire. هذا هو السكتش ديالي. Parce que quand tu es marocaine, que tu as 32 ans et que tu es célibataire, tu es morte. Physiquement morte. مشى عليك الترين. Donc voilà, je décidais d'en parler sur scène, de mes petites, de mon côté marocain et du fait que je sois célibataire à cet âge-là. Et mais merci de dire que je ne fais pas 32 ans. J'ai fait Rabat, j'ai fait Tanger, et puis là je vais faire Casa. Je suis super contente d'avoir fait Tanger parce que j'aime beaucoup cette ville, d'avoir fait Rabat et de faire aujourd'hui Casa. Je suis super contente. On va refaire Rabat et Casa après. Et moi après je rentre à Paris parce que j'ai une pièce à Paris et donc du coup je dois rentrer à Paris. Donc je fais pas toute la tournée, malheureusement. Le public était génialissime à Tanger, était hyper réceptif. Alors qu'à la base, moi je suis pas quelqu'un de drôle et il a rigolé. Donc c'est vraiment qu'il est gentil le public de Tanger. هذه الدورة الثالثة دونك كتعرف مستجدات كثيرة نوتامون في العدد ديال السبيكتاكل. دونك كاين قرابة 12 العرض هذا العام ما بين العروض الجماعيه والعروض الفرديه ايضا اللي زدناهم هذا العام. دونك لي وان مان شو لي ستاند اب شو اللي كاينين. دونك كاين ايضا فنانين جداد مواهب جديده دونك من اصول مغربيه، كاين من العالم كله، من امريكا، من اوروب، من لافريك. كاين ايضا وجهنا الدعوه للفنانين ايضا دونك سكون لي زامي دي ام ار دونك دي زارتيست من اصول كي سون افريكان، دي زارتيست اوروبيان ماشي مغاربه ولكن عندهم واحد العلاقه مع المغرب اللي غتكتشفوها في العروض في السبيكتاكل. دونك هذا هو الجديد ديال المهرجان. ايضا حاجه اخرى اللي اكدناها هي زعما لا كلوتور ديالنا اللي كنديروا كل عام في السنغال لا كوت ديفوار. هذا العام عاوتاني نختتموا المهرجان اللي هي زياره للجاليه المغربيه في l'Afrique de l'Ouest وايضا une visite de courtoisie nos amis et frères d'Afrique de l'Ouest. فوالا صعب التمرين في ليفينمونسيال ولا في الانتاج الثقافي ولا الجوله. دونك ماشي في بلاصه وحده كلشي حداك، كنساليو من المدينه كنمشيو لمدينه اخرى وغالبا تكون المده قصيره ما بين عرض وعرض. تقريبا او موين كل يومين عندنا عرض في مدينه جديده. ولكن هذا الشيء الحمد لله اللي كيشجعنا هو لينيرجي اللي كيعطونا لي زارتيست بور برودوير سو فيستيفال، لينيرجي دو بوبليك اللي فريمون ريبون بريزون شاك اني اللي كيساند المهرجان، لينيرجي دي ميديا اوسي اللي مساندين المهرجان من الدوره الاولى ديالو. وكنبغيو بلادنا وكنبغيو هذا الشيء اللي كنديروه. الرهان هو سهل، هو كل ايطاب ندوزوها دوز مزيان البوبليك يمشي فرحان. دونك هذا هو الرهان الاساسي عندنا. ونوري واحد الصوره مشرفه ديال المهرجان ديال الفنانين لي زارتيست ايميرو اللي كيجيو من خارج المغرب. وايضا ان فيت نبينوا بان المهرجان كيدوز مواصفات عالميه لانه هو اليوم ولا مهرجان دولي. دونك سي اون تورني، سي ان فيستيفال انترناسيونال كيستقبل فنانين من العالم كله، كيتوجه لدول خارج المغرب باش نديروا العروض ديالنا. دونك حنا بغينا نوريو اليوم بلا عندنا منتوج ثقافي صحيح، عندنا منتوج ثقافي بلي ستاندار مونديو بحال كنشوفوا في امريكا نشوفوا في اوروب. اليوم ممكن هذا الشيء، وهذا هو هذا يمكن لو ميساج اللي كنحاولوا كنجتهدوا عليه هو هذا.